baran hakilimbi yala ni baraga sunde matemedi ni barage sunde ni baraga sunde yala na famili ni barage sunde salamala maluma lambe mala maluma moye wala mole fe sheri baran moye wala mole fe bin kanu baran hakilimbi yala ni baraga sude matemedi ni barage sude ni baraga sude yala na famili ni barage sude salamala maluma lambe mala maluma moye wala mole fe bi sheri baran ne katagine ganna gili fora yala koni makolo ni barage sudi lelle mo katagine ganna gili fora la yala koni makolo ni barage sudi yala ni barage sudi medini barage sudi ni baraga sude didi ni barage sude ni baraga sude yala awa didi ni barage sude to ameyela fe madumiye na gayaga yala barata na fangima ni maswa ina yera fe madumiye na mayaga yala hata nira dariri corrigé gina dimme corrigé gina roule rasema gina dimme rutare na ira corrigé ande nyam garuma ina miriga meyoto afera bakunara ale bore fanyira game afera bakunara anu gine biringa game tushima gine biringa game lima gine biringa game mudragima ande nay bili fama tole ndegori ndegori ay gono dangwima ay tourne ya la mitofe ande nyam yagima mirira meyoto afera bakunara teme mirira meluna inariete tibalema yandi bolera me fende inariete tiela fema hay mugaruma yala yagide yandi mangi me fie nereki ne biringa me lima corrigé Ouais, cuisine. Raphaël, je n'attends pas. Guinée, il t'a déplacé, il t'a cette messe, il a Guinée 7. Cuisine. En l'euro, il y a l'euro tagi. En l'euro, il y a barali. Na fale nebe. Awa ikine na hamma. Asai batana matata nanga. Ya valer tu. Guinée fanya logi. Na matena ya. On ni kere. Parce que Guinée wa Guinée wa. Guinée fana Guinée ya. Raphaël,
Asaiba. Tamwe. Rafael. Rafael. Oui. Matam pas de faire ça. Non, ça va écoute. Non, on ça fait programme là, on va se gagner. C'est quoi tu mais il a bata cuisine là ya. Cuisine là, lui moi c'est une cuisine beka. Ah, c'est bon. Voilà. Eh ma chérie. Ma chérie. Cuisine là ya. Ma chérie, s'il te plaît, Bilari ma sembe. Ara fallait bende na saiba tura. Eh muna kole muna masigadi. Parce que muna masigadi na kima kole c'est na rangi saiba. Dena saiba ngasika. Raphaël. C'est bon, merci. Awa cuisine. Ah bon, il va siga. Raphaël. C'est bon, il t'a mis. Oh non. Dina di me corrige. Dina mure rasika. Jura, dina fora na Dina di me ira corrige. Raphaël, j'aime pas ça. Non, moura femme. Il n'a pas ma qualité, ma belle, na moderne. Et qui n'est charme moderne. Il n'a pas tant fidèle que ma sœur. Il n'a pas dit. Moi, mon fils, ça me fallait qu'il y ait. Mais c'est moi. Adam, la femme. Je m'en fous de ta cousine là. Je m'en fous de ta cousine. Je m'en fous d'elle. Non, la femme. Adam, moi, regarde, on y est. Mais pas tu fais dans le ta cousine, elle est qui pour moi? Ah, merci. On a ce salon. Alors, on a un programme. On a ce salon. Alors, on a un programme. C'est un programme comme le salon. Une femme courageuse. Ni maman Milan. Et elle a ni maman Milan. Ah, il y a mani ni kalale. Il y a femme encore. Ima musumi boyorolo. Ima woyorolo. Ima solo. Ah, il kana foma. Sunkulma. Dans la Benghazi, oui. Oui, merci. Ouais, Moubala sur Moubala, moi, base.
vous faire dans 30 minutes, on a fait un manège. Parce que après, vous avez attaqué Bandiri, vous avez des règles de la nable. Après, vous avez attaqué tout, alors on a fait un manège. Et vous faire dans 30 minutes. D'accord. Ah ouais, merci. Non, on y est éliminé, parce que après, on y a attaqué tout. On y va, on te verra, on va se monter. Rentrez. Akatubamba sebat munali anyungune yamma uru afa fe sala atosiga amanna gulim fara bangi muna mu bortu manda go amanna gulim minira ma to mini ko ena kaso na ka fanna ga bangi konko mato ntambe na ka mini ga manyere dene ubi asiga masin aguli asiga invitation dene mas parce que ana ay mariage fe nyerene na guli na do an leer ni matu na kan sa kuye ba man na ha mato exactement matu ma ha nyungi birin ka fa siga ma amana ba fa febe matu bara fo ha leeri so ge bara ti man matu ge na fe bara hammeri abana mbonye toro mfa fa ka bi na ma nga matu reel man khana bi nu fa rafel to di na ma nga rafel ma ko na matu ge tanan fara mfa ka na fe na ma on bi tembare ko imena te non dinara parce que khasa kilmena na fala fa febe ne na ma yo nyina lumo me muta no sai bato mu fatanga gorone uru ntana ga telefone na ga fa mu wasika salon no muto sika salon munasa program tongo men mu man na ga bilem bangi bema hanyan na ga ma gori ga dugi ga fima na ga mbara dugi sara mu ma ga fa ni ma to na ga no anta no sesse na ga sa ga valise ku wo so su manene parce que ambela ko fo ko se fi gara barato après ana ga siga ma fala feta na do pasga aka nyamu fa mubili na gafabi apala na ala Rafael na la yati mato Rafael mato ko na ga nimero nan tanteri abu sofi sai batu mudare vendara ka siga dede fa gule maybe asita bara sugina na tabe na fe bara na bara ntoro ambeli ma ko non tum fe na kan na bale nimero musa na ran konto bila nimero na muso fe ma to ga nimero muso so wali gese mun na déjeuner fe le na mamuno mono Rafael nana mais ama fala nana fala fi beneki nere gesege mono Rafael nana déjeuner fi mais rari rebe no afala maneno ena sai bato modere rira mutamwe le piara kuya amoki mamutamwe afama ta ebiri apela sika na fala para rira amura am khaban rebe no Rafael afala maneno na fasika binde on sait pas vraiment fira sa ora meri ma isa ma gori mais beta mona beta oh mbara nata wombile nga enquête raba na fita ma parce que ntando ma ha problème ta na ko se ba na dia na testo se ba mo répondre fi bi urura ben vivo mo mbara c'est pas c'est quoi vous allez là ça fait combien de temps que ça Perendo. No. Hindi sila matulog ito kaya badili yan na sana para Loko tamo kasi. Sawa? Injani ang iman to yaman fistri rin. Sa tadi iya tagi yambaro. Iyambaro ay tarato niya ako. Telman ke ino duko iya yung kono ino kono ita kama. Purko yung kono may ita man. Kesiya. Mama, c'est pas ta limite en tant que fille. Qu'est-ce que c'est pas amour pour une fille? Ça fait plus de combien de temps comme ça? Ah, ni me moulangi fille. Ma harasi moi yo kolongo. Mana mbone ya umma. Ata mba finde konto fili ren. Ba won ya faare ne be ko yat. Ana fa ma wala hafima. Aka matu, naga matu. Nta ya tabar konto fila fila. Ifa mambara mi ya ko si bara fa le ya teso sebe mama. Amuro bundi ma.
ya hili ma ha telefon muso ma wanta na amfra me ya kulu an ga kunja amma na kan yi ne anan ga kunja mo na kan yi mwa me ga siga na yi tiyari tiyari ya siga na yi ya safana ya sana fanyile matu kwa khamuna so peut-être isa ali ya no masika die meni ana nga sa journée de passe na ba mo ko nani ka parce que ntando mboye di ta muge sa da fila depuis aba unya to fabi ana ka fana fana mbe nta ya to boye musa ka fila yo mo kana menine amma pel de crochet ba ma message ko ni est-ce kana menine il faut essayer c'est que ça na amato on ne sait jamais il faut essayer et non ma formaliser peut-être le fait de ya poste ma ko si senya awa sigata isa meni matu ntana nan tum fana mebe siga isa na amatu khala na net ino mana ko mbe khamuna na me na wo solution beta fi ma filma ntando nan to problème la meri on rabadi siga sana amatu ala be ana kan yo dan jin fa fa ko siga fa dan bekere kai bi mana mo to kibo awa fa be ngapo bisu yira ala ko ya no siga de meni ntanya te boye musa fi fe fa ngapo bisu yira siga ka bi sa auto Ndamboya bura fanga maiki. 3 journées qui Moussa Batuto. Ana c'est 3 journées depuis c'est Batu mini bangam tamma. 3 journées. Kisara. Nasema. Adari fi ha nyungu afala manembe afa fi. Nana fangu sa bera, on ma orinti ha mu fa fi. Ba c'est Batu modere. Ha nyungu ana mini afama. Khikire, khifri. Kisara. Sara indina tore. Namun ta boy sa. Nsan tunguru ba na. Nga fa kunu ka fa na. La dinani na mabe kona muna fala manan tuibe sebatu gere na kan birin na munu sebatu tagi sebatu minima na araba ki nani amusoma amato madina na beki nta education na kan firiyema ha ye musiga ekol ena bankine han sare ngambira kona kwa miso sebatu minima ne pom afa mais in gara kire ngase nana fala maleri biri mungu mara gere bira ina ga fe fala nyama na me sebatu yuge dankinara ayuge dankinara nana num fari be gere na ga biri num munu sebatu tagi nyare nan ninara ada musge ko ya saraba na lugumbe sebatu dobila hakato na lugumbe sebatu ira de toeki sebatu be radina ina yuge yu darira ila nena yuge fanda sebatu faare ne be sebatu ko ne enu madi mais sebatu mo ko ne na be rakhli mo ko ne sebatu mo ko tananyira mais sa ko le no ma di bar de ma ko ye bari ma idi bari ma kadin be to eki enu ma de se te de klima men na ko fala me be to ko le tanan do na ke bari en go en ko me wa nyo mo na ko da ndo wa ndo no ko men de fala ma sebatu be ma fala ma idu me be na le manen na mo so nanga sebatu ngonga do ko sama wallahi sebatu mara bam inya ko na ma na ga shambur ku isa na mo to mo sebatu mara tananya fafi ga no ko tare sade e me khiyana sade ma ina to alo me khina e fa so ne na mo bomba lo dukina nkata ma ne ko na mu ga sama na fala ne na ko sonyi te na fala na ana we me ana ina butu ni sanata ma sebatu mo ko ndi nta ana yuge to ngandi ande yuge to ngo
ntando namade di kere na kana ibra kana na fora mais sebatu amoro ne na gagli kon son tan siga mana idi me ra chambre kui ni bilin kui maso na lima ni bilin sabe sebatu gawo mun yara ki anara mun do mun dina kan bari am gawo mun yara naki sebatu na nyunga sa fa buri yiri amu bu mana sebatu ha fi baran ko to fini amu da ga fira tan na few ha na gara lobilo sebatu barlo won sebatu fi na fi baran hamme ki fay mfa na fi na manga ko no hanabi me to bara fala ma mube boy sa magadi biri ngakela gati adanna ko nga ko lo di medina aku igunda ko lo afutu fi na na mfa fi ra kelde ha wonna fi ba trabolo afini ma itanga ya ga du mayagi di fon gundi ga yagi mfa na nda boy sa mumbe go wakata afutu fi na mfa fa ali de na ho mukele wonti iyagi ma lo bilo iyagi gi fo yati yagi ho mukele ngati ngasa ba tufin afini ma mbe yagi rago Nyare, ina kunga gina mana na koronti ba semene matu. Amuna risigara menni. Naga sigena musiga menni na nyunga fama bene nya mutima yanga sigana. Mutima yanga sigana fe. Aka yungu bi mfa febi. Sigade yo ndekele na nguntiri na. Mutiri bi rana. Mo fe bi na bene ali ntangundi fo leri nde mfa sigana. Mento fari iwe na miniki kere père de famille tueta na baran kansan abaran boye sewa. Ita nunta wombiri ngakeli safa hunya wombiri ngakeli omukelo ngati saba banga ndambasa mbita ala watu ya fi no na to mane ya ni so ya ko no ora ba so ge ta no ora ni ma do wa wari alabe mi woy ma woy na alabe mi woy ma woy mi se weni bella manga mi se fala iwa manga mi se fala ngafala be ku ife na sa dio ma wule na la Mule mara. Seba tu bandi na ka bandi. Mule mara. Papa what does seba tu fema mi sema? Ka di na fema mi sema nge. What seba tu fema pe di medina ka ma yera ki do. Sanye ala ha di ko seba tu fema. Umuna kikene na re. Seba tu fema. Sami ni fem. Ika fa na kama ma semba ya. Iba na nguna, ngwa feta na. Ala papa na. Iba na nguna. Pati mga ini. Orang ngiri nan. What's your name? What's your name? Okay, mo ko ko na ta fanya. Ya ni miro munda ngife. Mani wa munda ngife ko na be ni be no mo fa de tan ka. Dine parece nama. Bar me bari mo kon ko sai batu ma. Sai batu ga mariage. Agbe mu lu ga gaji. Sai bat barbe amutu fi. Anu itani makonko ha bar mambore na nina ana to umfa ngai mago ai mu fende nde ko lu sai batu ha fi Asai batu bale no asai batu bale e bimbara falebe ita maru nda ya mwa mu numero fini sa ngado kona sai batu ha fi we sai batu bale menta makula saka denda et puis moi mais là c'est batu fi fale balebe ita ntu no ma kelle wan ifa ifa na we mo le falande afona na masinde nta mari vari nga mwa ma habari ina me na me mari vari nga mwa ma habari itu na fala na kambo ya tu se gane yat ka kena mineri hange ma folo sindi sai batu le amule nta ma problem na ke pa ya mu regarder yat sai batu we nta woli ma ki fama beta won wo ma fe fori na fala mais sai batu fe ta wa ma ga don wan tande ma bi ina me ga mbe sallam ma do ma bori a continue ina me yari we na me fe ni kolo mi na ga nera ni kolo fa ni diga e to na déplacer nke lo wa infang ni ba hori mfene na ne be mu fende ko sai batu fe ko plus e ba le ke ma konko e ba le ke ma konko de sai batu ma ase batu lo ya ai mi se fala e tara sukuma kanguli maf
ma fu nga fe keren falebe ina musa e bat siga de kolo e puis man ga ba fi fala fe bi kala man fe ma me fe na me e bo e ndela bo re na yari a de bo e sai bat nana o bi e mu fa me ki nya ya ba to le go e ma fo lo ko sin na ye ma fi nere khaya to nan dera so on sai bat taji ito Rafael Masimbe ni kolombo re na nira mi re na ran fala fe kati ekui nda na miri mere khaya to nan déplacer mfa ibe ya ma re bande na naba o bi anga fende na ni araba na to nan déplacer mfa nga fe mo gore nga mu fende nde ko sai batu ga fe ku he mu fende nde ko gi fe ku bar ma gi fe I ko ne ha donc on fa ri mo gore nde na namma maf na ma fe keren falebe riye lu khisa nga mulu isa na sai bar siga minde amamba le abara le bala o mo me ga na ga fe falebe ale pe ifa ga na mo wona de gre siga ubi esiga kwa yo amana na ngo hay do na nga fe falebe siga ma de be lu ntambe awo yari Rafael. Donc, tu as lancé votre ah, c'est bien ça, ça va. Oui, ça va. Mais tu as compté mon écolo. Ok. Rafael. Ah, on mousso. Maman. Ah. Rafael. Ça va. Ça va. C'est votre armée, dis non, maman. Eh, puis on mousso. Adi, maman. Mousso. Ma dit qu'il est né. Dis non, mon nabe, un voyageur. Kamad. Ça va. Ça va, maman. Saya waktu mana bayar aku falam daya saya kulun tan na buri nang kulo. Mulia. Kita ya tu kulo. Kamu suara Rafael. Mama adi ufa iri ne ko. Ufa iri fi do sa mam. Ufa iri se ba to afi nam. Abara big beti mu se ba to fi mamu ma to ma hilma hani mire mu dan dum. Uma kulun se ba na de basiga ababa hun ya iri na fa fi impossible uma kulun ma to ma toki. Ufa bi na ma to ni afana bi u hamu. Ah, Madi. Eh. Sai batu wa mantanan na yaki. Kuna mun na yaki. Wallahi sai batu mun na yaki.
kona madin na kan fala me ba sai batu muwa me ko ma sai batu muwa me ko ma sai batu muwa me yangi ko ma kalma wata nun sai batu kamar yaji fana kiya na kai alo barali sai batu mu dan ma ka tali tamu mai le sai batu muwa me ko ma fiu kalma wani sai batu kamar yaji fana degree na kan ne a sai batu kalma ko ma fefe ma alama na ka fana tan dure de ko na ko ni fende mi fana di ko me mu na kan barake ina ga di to mara sai batu ani sa ga di dinginan fadi deri bi nun goyen ma be sai batu ina kan ne yaji di famille ko made sai batu ina kan ne yaji famille ko made wallahi amun kuine amur tagna didi na fa hasida kono madina kan fana me ba ku ne daga findi be susi de ko ni da kiri sai batu mun tan na yaji nta tan yaji dan fa gade na ra he madigi ne nan yiki madi singe na ya abar capital na mo capital ne atufa arayabu afo moti afire akaranki sebatu ni mo karanki sebatu bare kharina na mo kharina ni nundi iburo wo ni dito musu bugo dunia hali kiyama rafael itan jajide ntan yari fade nara mbala yisuri Bitay. Bara ko. Halatin família yake. Mafa bangisi. Awani. Konan na fala ribe na medi. Numbara. Ila ser muya. Afale bebe. Ila fulunjira. Akanke de masu. Ikanfa. Merci. Awona na fama. Mali mere sunwa. Mali mere sunwa. 628. 39 70 100. Aga khalifa, itu afala ka bena ka ba da. Voilà, ngeli fa hono mari. Merci hein. Raphaël, bye. OK, merci. Merci. Numa. Hey, fa ya ta giya nan. Ma afala ka ibe. Ni so mana ide ya ko na fete nan naki. Fandigi ne ta ga ko. Asiga dan na ata kula ata asiga de kulu. E ba ko mana nan tenda. Ale ya mu. Bamba era fanga me bamba nera bamba yo nera fanga me bamba ara fema nga bamba ngana fangi ne bamba nga bamba yo ngana fangi ne bamba ara fema wa matana ngoma dari ala Ifawa mantana ngoma sheri ni dari banza yemfama bobo sheri yo mfama bobo annere mara dutte to mara fangima amara gamu mara amme amena nyamuto gibe considere e wa fane Marimanyamuba Kononna fala amebe kinende na nefanyamu kidigilima afalina muvampe Tonton Yari Isa futa Ya yangu imega itondi gara tindi araba Baba ke Imulo Tonton Allah ina tada ngo ikira kanari jeme ka jeme Mama go Tanayo mama afeto lo era ma Apala ben sigama. Sigama ile rin kire nan. Ah, sema wala. Kama mfoko. Ni rile fe na gamba. Ma fo ga fe na na. Mama min sera bari woto ki wo mu lamma wo mu fatamma Lo wona ine. Ma metide. Mafsa déplacer na fa hantan wai. Kono fati mun fe kene nan fala febe. Ira fala mbe mafu be aha lu mun na gere. Min se wora gere. Munya gere mane. Mafsa kene na ronya fa wai. Atan fa sai batu fema, asai batu leri, asoro ka meniriki, ato futer malo tranera leri.
mbara afale mafube ina fe na kan kui mara fanginara mugo mu sete ni mai fe tan kui akai ngami ni ma program kui mugo mu malima muno ra fe tan na akai ngami ba ko sima mu magbile fe ne mu magbile fe feu ina na kana ki meni ne ina to ki nigli gira fa mfa nwa mo na wa na fa na fe be donc yangali ga na ma nigli ga na nyati ma yari ita muno magaga ni soto de iya jinna wonta na wonti we na me fi e muno magaga ni soto de e min se to ga gira fa kerem fora amin se fi rima ha mo biri ngwanga ne be ra fa ga fi la wo lara amira bini ma fa ni mo no hang abara wa gine gomma nana na fanga ma pisa nana na mini kene ma anana nga fe biblie fe nta gara fe na ra ina ngali be fa na manye ka ngali na na manu mi hanna ko le ngali fe na manu mu fa ma be ni Fatim ibarage ni mara fe mo mu na yama na ga ibarage dundun ngawe ibarage ka mba ko no ma fo be na se sa de kele ni mo mu se sa de kele men non dinan fa la fe be awayi non din nan fa la ribe ka mo bila ma gi fo ra fio abara wa gine ko ma fa mi se fente Hamego Fatim Hamenu na ga masebe we gigine na famma ife kene ngame na mfemma ya masabe gigame na famma ibarage eti to fa era ya bu ibarage garande fio ina ntangale na we ma be fandiye da fa efe we ni ebi na maria nga fa lebe siga mana nga ko lo fe na kan dangoma ka ko lo min se ka me fe Fatim mbala fa lebe tan yo mafio itana na polo ona tele ko mu ma siete na to ma se mo fi awana kata ntanja na kan fa lebe ne ka ba Ama ba ke kana muna ta ade wolo ya ke muna ni bori pese ba to ka ti to mun tanya bara ku yara ito fi la fanga ntamma fa yidi dira ba atamu ma tantu ma membare ta ni mo ko ta to ga maria sfira ba ala ntambe to ta tiri nyoma mo ni dal faina so fin tanya ba wo to na ti nyonga mo to wo sai bot non to ha wana fa la fin me ya mo sai bot mo to wa fa la wo kan nati awo ga wa mo la di fa sai bot ga fi mo na kwe sai bot ga maria fi sai bot bara lo eyo na bu ti sai bot mo mi amini mana force fa sai bot ga mi Posso mas sai bot ga maria allo dan zin so men sai bot ga maria za mbara la bilen sere bore me kai karti ko nyatri nyoma wo to na ti wo sai bot ga fi wa ina fa fin awo bara sai bot to na fa mama me force fa sai bot ga mi parce que mbore de mun tan mun tan ngoro fa ma fa la fin tan ni to mbara sai bot to ina to ka ga maria bile magandi ka kena parce que ma ga me gine na ya ti ba ga fira na fa kena na ba go feki anon dina na o ma fa la fene ana rafa ya maria baraka tie muna ko na mulama to mu di se ba to ga maria fe fa la to ra fe miki a fe bi da na ni ba gile na ni ba fe gile awe sabar ba gidi ri ga ko ni to ase gine keren gine firi na birin kana awu ka tayri ma an fa to ra ya bu amul bilna ka kena ra khata yo mara ka kena dina kan na bari ntan kunya ha na mi lamma me yo na ka cha bombo ma ha fa awa ya bu na ma wo ga sa sai ba gun rafael fe mari we mala rafael nu sai batu e mari ma duniya bi da fala ko mo ba energy na ko fata la bi e mari ma gina na mindi na ko nda fila fo na kan konto finne ano mara badi mende mari asra ba mina kanyagi amagnyare ma ku fa man fama ntando na den daga no mane landi parce que amenyare mara na wo na fimi boye tera atana boya tera ntamboya mo tera ba le ma Rafael Raidina fi bala fi nyimbe konto filila
amini gina singi na ganga fira fefe mulumuna ganna afina hakana amam fara yi gina fidi ande na gam fanga fire ki sai bato menon fan do ko mai mo ma te ki kolonto mo ma go ki ki kolonto na fe baron ko to filin tam ma kulun na gan wura kan ma gamer kadi bar fa di ne lowe afa falande arafael to baratan no ama masingende ana bara gine beta masi awa manan amuna gine bani ma na fa barfa na barfa na wani fada ina na ko to fili na ku musa ba to fantu mu fa ko yi gine fita fara ba fe kyut an lo ga barani na ko to fili na mai ma ko na ko ora ba mai duniya ku na tambara kan me ala ta ginna fara to rafael gaiji na fi mu ko to fili bara wule fala ana natu ba fara kiana reki musa ba tutoma ina gani aka telefone mu dangima ina message da sigama amiru pondima mfana ne ya kosi matu lazima Akolo mfane bino lokwe na fa masenyi de mase fana kiya na hayeki manga bile wa yake masabatu muamara fayal ghammade sabatu muamara fayal ghamma amura fama fana mariage khiyiru no we ki mariage khali bitanya ko ni fa fe na ghamma he ko re mutimma ya gida ntambo se mu ya gima hambo se yagi afaka manana khantama ni faari madigi nena na madigi na sinje na ya na masenne rafaye ba mu khaire bebe mu khaira sisa na fala na bara kuya he ha kunja mutum futi na ganna tare no masgade meni ha tare mutum futi na ganna kunya no masgade na ugai tongo ugai sura fayra ha fitila dio sai tu yo uli kelen fesa kelen nala asai mutu musga den naga gina sgana ali ma wabara yon wati ala ko tu waga wol fayna lu wabe ku ye fore ni faagna namma ugai tan tongo sai place